हेलो स्टूडेंट्स चलो अब एम आई ओडिया साहित्य गोटे इम्पोर्टेंट पोएम पिंगलार अभिसार केतरा 1 मार्किया आउ 2-3 मार्किया शॉर्ट क्वेश्चंस देखिबा आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मु तुमको प्रिंट आउट छाड़ देथिबि तमे सेटा स्क्रीनशॉट उठे दियो पिला माने लैंग्वेज भल लागले एटा काउंसिल पैटर्न रो बहिरो तांको भाषा रे रचित ओके। अच्छा जो पिला माने चैनल टी को नोआरे आछे चैनल टी सब्सक्राइब करनियो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पिंगला आपणा प्राणर आकुल पियासा किपरि भूलिबो बोली मन करछि। तो तुम ये लिख पिला कवि किए राधा मोहन गणनायक एठार उल्लेख कर दिव्य चेतना आसिला परे पिंगला ज्योत्स्ना निशारे पुलकित प्राण रे प्रिय बंधु हास सुधा पान कला परे आपना प्राण रे आकुल पियास भूलिया बोली मन करछि बोल दर्शाइछन्ति। नेक्स्ट जीवा 7 नंबर सन्यासिनी पिंगलार जीवन धारणा किपरि हेबो बोली कवि वर्णना करछन्ति। से कहते जे सन्यासिनी पिंगला दिव्य चेतना लाभ कला परे जगतर बंधु प्रियतमंकर स्वप्न देखी आखि बुझी देव बोली कवि वर्णना करछन्ति। तापर देखो पिंगला कहीं निजको सर्पिणी बोली कहिछि। अच्छा एटी से कौन करछन्ति ना राधा मोहन गणनायक उल्लेख करछन्ति जे पिंगलार मनरे अनुताप आसिबारु से पूर्वरु देह भोगर विषय रे अन्य को जाली देथिबारु निजको सर्पिणी बोली कहिछन्ति। 9 नंबर देखो पिला माने मधुर मुरलीर स्वर किए काहाकू काहेकि डाकुतला स्वर रे नेकी। तो एठी मधुर मुरली स्वर रे पिंगला जीवनर प्रियतम पिंगला को कलुष गतिर मुक्ति देवा पाई डाकुतला। अच्छा तापर देखो 10 नंबर विश्व परसमणि बोली कवि काहाकू कहिसन्ते एटा टिके इंपोर्टेंट पिला माने कवि कहिसन्ते पतित पावन जगबंधु भगवत सत्ता को दर्शाइछन्ते जे विश्व परसमणि बोली ओके। एबे चलो पिला माने 30 शब्दर उत्तर लेख बोली बाटे देखिबा एटा इंपोर्टेंट। पिंगला मनरे काहेकि वैराग्य भाव जागृत हैला ना राधा मोहन गणनायक मत अनुसार वर्णना अनुसार धनीपुत्र पिंगला को संकेत देई रात्र रे केली गृह को न आसबारु पिंगला मनरे हताश भाव देखा देइथिला। सेही हताश भाव तार देखा देइथिला आध्यात्मिक उत्तरण मध्य फल रे ता मनरे हठात वैराग्य भाव जागृत होइथिला। 2 नंबर देखो मरत पथर आमर बंधु को लाभ करिबा अमर बंधु को लाभ करिया परे पिंगला जीवन रे कौन सबू करिवो नाइ बोली कहिछि। एठी तुमर कवि राधा मोहन गणनायक उल्लेख करछन्ति जे मरत पथरे अमर बंधु को मरत पथरे अमर बंधु को लाभ करिबा परे पिंगला पूर्व भली बरबधु भाव रे प्रीतिर अभिनय करिबो नाही। से राति सारा जागृत होई फुल्ल सेज सजाइबो नाही किंबा केली दीप जालिबो नाही बोली कहिसन्ति। नेक्स्ट देखो पिंगलार विफल जीवन सफल हैला बोली से किपरि मन करछि एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। एठी से कहिसन्ति जे पिंगलार जीवन रे आध्यात्मिक चिंताधारार विकास होबा परे से निज भितरे अंतर विमोहन सत्ता को अनुभूति करथिले। बारबधुर जीवन से व्यर्थ जीवन बोली बुझी पारथिले। जीवनर सत्यासत्य कौन से अनुभव करि पारले मनरे अमर बंधु को अनुभव करि पारले तेणु से जीवन रे सफल हो जाइछन्ति बोली कवि दर्शाइछन्ति। 4 नंबर देखिबा परिवर्तित पिंगला प्रकृति को
କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରିବଧୂ ପିଙ୍ଗଳା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅମର ବନ୍ଧୁକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ନେଇଛି। ବେଲେ ଧରଣୀର ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ତାକୁ ଆମୋଦକର ମନେ ହୋଇଛି। ଗଗନର ଇନ୍ଦୁ ଓ ତାରକା ରାଶି ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହସୁଥିଲା ଭଳି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଯେଭଳି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଓ ସମୀର ମାନେ ପବନର ଶୀତଳତା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତିକା ସେ ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ସତ୍ୟତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବା ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କା ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବର। ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଭିସାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଅଛି। 5 ନମ୍ବରଟା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ପିଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବିମୋହନ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭୂତ କଲା ପରେ ସେ ତା ଦେହରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ପୁଲକିତ ଭାବ। ସେ ଶୁଣିପାରିଛି ମଞ୍ଜୁଳ ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନିକୁ, ଯାହା ଫଳରେ ତା ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଉଠିଛି ଉଜାଣି ବହିଛି ଏବଂ ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିସାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତମ ନିଜ ଭାଷା ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାଷା ଟିକେ ଜଟିଳ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର। ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା ତାର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କିପରି ପୂଜା ଆରତି କରିବେ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନା ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା ବୋଲେ, ସଚେତନ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ତାର ପ୍ରେମ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭାବରେ ନିଜର କଳୁଷ କଳିମାକୁ ଲୋତକ ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ବୋଲେ ଲୁହର ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଲୁହ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଳୁଷିତ ବୋଲେ କ'ଣ? ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଯୌବନ ଧନକୁ ଓ ରୂପ ପସରାକୁ ପ୍ରୀତି ଅନଳରେ ଜାଳି ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଆରତି ଧୂପ ସଜାଡ଼ିବି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର। ଆପଣାର ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପିଙ୍ଗଳାର ଅନୁଭୂତିକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ରିମେମ୍ବର। ଦେଖ, ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣାର ଘୃଣା ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ପିଙ୍ଗଳା ନିଜକୁ ସରଗର କନ୍ୟା, ଚିରନ୍ତନୀ ନାରୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଦେବୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଶୁଣିପାରିଛି ମଞ୍ଜୁଳ ମୁରଳୀ ଧ୍ୱନକୁ। ଏଟାକୁ ଅନାହତ ନାଦ ବି ବୋଲିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମଞ୍ଜୁଳ ମୁରଳୀ ଧ୍ୱନ ବୋଲିକି, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ଅନାହତ ନାଦ ବୋଇଲେ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁକୁ ପରଶମଣି ବୋଲି ମନେ କରିଛି ଓ କହିଛି ଯେ କି ତା ଅଙ୍ଗକୁ ପବିତ୍ର କରିବ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ପିଲାମାନେ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଗରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାର ମର୍ମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍। ତାର ଉତ୍ତରଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଯେତିକି ଦୁଶୁଛି ସେତିକା ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ତମେ ଏଇଟା ତମେ ସର୍ଟ ଉଠେଇ ଦିଅ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍।
गोटे देखिए नोट्स प्रिपेयर कर पिला से हिसाब रे ओके वीडियो बेसी लंबा है जो मु खाली 3 मार्क या 2 मार्क या क्वेश्चंस कवर करबा लागि छि पिला ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग